हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम फैमिली सबू पिकनिक करने दसपल्ला कुआरिया डैम बाहरीचु। नयागढ़ दसपल्ला कुआरिया डैम 40 किलोमीटर हम एवं जीवा बाटर मंदिर पर्यटन स्थली पड़ुची। आसतु देखी देखी जीवा। किछि बाट गला परे डियर पार्क पड़िबो हमको देखिबा। देखंतु ये होची डियर पार्क। ये तो बंद अछि, देखि परिबानी।
ଦେଖେଇଦବା ହେଲା। ପିଲାଦିନ ତ ଦେଲାନି ବଡ ହେଲା ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଅନାଉ ନା ଏ ରିକିଉଡି ହାଇ କର ହାଇ କର ହାଇ କର ହାଇ କର ସମସ୍ତେ ହାଇ କର ଏ ରିତାନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଅନେଇଲାନି ଦେଖେଇଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ବାଦରେ ଭାଉଜ ଗଲେ ଭାଇ ନା କଣ ଅନୁଛ ହଁ